देवीनारायणीयं दशकं 39 मणिद्वीपनिवासिनी। सुधा समुद्रो जगतां त्रयाणां चत्री भवन्मञ्जुतरङ्गफेनः सवालुकाशङ्खविचित्ररत्नः सतारकव्योमसमो विभाति। तन्मध्यदेशे विमलं मणिद्वीपाख्यां पदं देवि विराजते ते। यदुच्यते संस्मृतिनाशकारी सर्वोत्तरं पावनपावनं च। तत्रास्त्ययो धातुमयो मनोज्ञः सालो महासारमयस्ततश्च। एवं च ताम्रादिमयाखिलाष्टाः दशातिचित्रावरणालसन्ति। तैरावृतं ते पदमद्वितीयं विभाति चिन्तामणिसद्मदेवी। सन्त्यत्र सत्स्तम्भसहस्ररम्य शृङ्गारमुक्त्याधिकमण्डपाश्च। ब्रह्माण्डकोटिसुखमावसन्त उपासकास्ते मनुजासुराश्च। दैत्याश्च सिद्धाश्च तथेतरे च यदन्ततो यान्ति पदं तदेतत्। त्वं मण्डपस्था बहुशक्तियुक्ता शृणोषि देवी कलगीतकानि। ज्ञानं विमुक्तिं च ददासि लोक रक्षामजस्रं कुरुषे च देवी। मञ्चोऽस्ति चिन्तामणिगेहतस्ते ब्रह्मा हरिरुद्र इगेश्वरश्च। खुरा भवन्त्यस्य सदाशिवस्तु विराजते सत्फलकत्वमाप्तः। तस्योपरि श्रीभुवनेश्वरी त्वं सर्वेश वामाङ्कतले वृषण्णा। चतुर्भुजा भूषणभूषिताङ्गी निर्व्याजकारुण्यवती विभासि। प्रतिक्षिणं कारयसि त्वमिच्छा ज्ञानक्रियाशक्तिसमन्वितात्र। त्रिमूर्तिभिः शक्तिसहस्रयुक्ता ब्रह्माण्डसर्गस्थितिसंहृतिश्च। सा त्वं हि वाचा मनसोऽप्यगम्या विचित्ररूपासि सदाप्यरूपा। पुरः सतां सन्निहिता कृपार्द्रा सदा मणिद्वीपनिवासिनी च। मातर्मदन्तकरणे निषण्णा विद्यामयं मां कुरु बन्धमुक्तम्। बन्धं च मोक्षं च ददास्य सक्ता दासोऽस्मि ते देवि नमो नमस्ते। श्रीमात्रे नमः।